οι αδελφοί καθίστε. Μακαριότατε Μητροπολίτα Σόφιας και Πατριάρχα της Καταβουλγαρία Αυτοκεφάλου Εκκλησίας. Κύριε Ανδέ αγαπητέ εξιστό αδελφέ και συλλογιέτες, κύριε Δανιήλ. Ваше блаженство, Софийски митрополит и патриарше на Автокефалната църква в България, зеловъзлюблени в Христа, братя и съслужителю господин Даниήλ. Με τα χαράς πολλής και καρδίας δοξολογούσης το σωτήριον όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του κατευθύνοντος των πλούν της Αγίας του Εκκλησίας, υποδεχόμεθα ημάς μακαριότατε αδελφέ, μετά της τιμίας συνοδείας ημών, εις τας αυλάς του αηλαμούς Παναρίου. Σας ασπαζόμεθα αδελφικώς και απευθύνομεν λόγω παρακλήσεως και αγάπης από την εις τους κάτω ιστορικούς χρόνους καθέδρα του εκάστοτε Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως Νέας Ρώμης και Οικουμενικού Πατριάρχου, την ταπεινήν και ησύχιον, την ακνέαν και ζώσαν, την χωρούσαν και ευκοσμούσαν την περίγνη. С голяма радост и сърце славословещо спасителното име на нашия Господ Иисус Христос, на оногова, който ръководи кораба на Неговата света църква, посрещаме вас, блаженнейши брате, заедно с вашата почетна делегация в дворите на винаги светещия Фенер. Обовизаваме ви, братски, и отправяме слово на утеха и любов от престола на архиепископа на Константинопол, Новия Рим и Вселенски патриарх, който в най-ново историческо време е един престол на смирението и кротостта, но в същото време престол крепък и жив, който обгръща и благоукрасява цялата земна шир. Καλώς ήρθετε λοιπόν εις τα Μητρώα σκηνόματα. Καλώς εφτάσατε εις την θάλπουσαν των καθημάς φιλόθεων λαών μεγάλη του Χριστού Εκκλησία. Καλώς εδράμετε σήμερον ως νοητοί ποιμένες εις την καινοφιών φάτνη της νέας Κωνσταντινουπολίτιδος Βιθλεέμ, της αναγενώσης εν το φωτί του τευθέντος Λόγου του Θεού, την κατά Ανατολάς Εκκλησίαν. Добре дошли, проче, в майчините шатри. Добре дошли в Великата Христова църква, която сгрява поверения вам народ. Добре дошли днес, като духовни пастири, в обновената ясла на новия Константинополски Витлеем, в която се възражда източната църква, светлината на родилото се Божие Слово. Εν πνεύματι ειρήνης και διαθέσει ενότητος, επισκέψεις των εκασταχού ποιμένων του λογικού ποιμνίου του Χριστού προς την τυθινών και τροφών αυτών, δεν αποτελούν απλώς και μόνον τυπική υποχρέωση, αλλά σταθεράν και πραγίαν φανέρωση του μυστηρίου της εν Χριστώ αληθούς κοινωνίας και αλληλοπεριχωρήσεως, δια της εν τη Θεία Ευχαριστία λειτουργικής συνταυτήσεως και αναζωπυρώσεως των πατρικών δογμάτων και ηθών, επισκέψεις αυτές καθίστανται αναπόσπαστον μέρος της εκκλησιαστικής αληθείας και ανακαινίζουν την βοηθητήν ενότητα της πίστεως. Посещенията на тяхната майка Кърмителница, осъществявани от страна на всички пастири на словесното Христово стадо, в дух на мир и в настроение на единение, не са само едно формално задължение, а представляват трайно и ненатрапчиво проявление на таинството на истинското общение и взаимопроникващо взаимодействие перихореза в Христа. Посредством осъществяването и възпламеняването на отеческите догмати и нравствени предания в Божествената Евхаристия, тези посещения стават неразлична част от църковната истина и обновяват жадуваното единство на вярата. Τι εστίν ενότης πνεύματος, καθάπερεν σώματι πνεύμα εστί το πάντα συνέχον και εν ποιούν
το ενδιαφόρης μέλεσιν, ούτω δίκαιεν ταύτα. Διαγάρ τούτο το πνεύμα εδόθη, ή να τους εγγένει και τρόπης διαφόρης διεστικότας ενός. Αυτής της εμπνεύματι Αγίου ενότητος της Εκκλησίας ταπεινός διάκονος και υπηρέτης, εζωσμένος το δεσποτικόν του νυχτήρος Λέντιον, υπάρχει ο Αρχιεπίσκοπος της πόλεως ταύτης. Αυτόν των παμπολίτιμων θησαυρών της πίστεως περιφυλάτη. Αυτήν την παρακαταθήκην επαυξάνει, εργαζόμενος μεθαπλότητος και εν κρυφή το τάλαντο. Αυτήν ευαγγελίζεται δοξολογικός, ως οι άδοντες το οσανά εν της υψής της, σήμερον άγγελοι, ήτι την επιγής ειρήνη, την ταυτόσιμον και ομόψυχον της ενότητος, εξ αυτής και μόνον της και κληρονομημένης ευθύνης, πηγάζει η πρόταρχος θυσία του κατά καιρών αρχιερατεύοντος εντάφτα. Що е то духовно единство? Така както Духът съчленява всички членове в тялото и прави от различните членове едно, така също и тук. Затова е даден Духът, за да обединява онези, които по принцип и по различни начини са били разделени. Такъв един смирен служител и слуга на единството на църквата в Пресветия Дух, препасан с Господния обрус на умиването на нозете, е и архиепископът на този град. Той пази това драгоценно съкровище на вярата. Той умножава завещаното, трудейки се с непринуденост и наскришно върху таланта. Той благовести това завещание, славословейки подобно на ангелите, които пеят днес: слава във висините Богу. Т.е. той благовести мира на земята, благовести единомислието и съгласието в единството. Единствено и само от тази завещана отговорност извира изначалната жертва на всеки го от служащите през вековете тук първосвещеници. Δεν αποτελεί προνόμιον τιμής η εν διεξαντλήσει του χρέους καλλιέργεια ταύτης της προς ημάς εντολής του Θεού. Χαίροντες και αγαλόμενοι τρέχομεν την οδόν ταύτη. Δεν κομπορημονούμεν δια την δωρεάν του Θεού. Δεν φυσιούμεθα δια την καρποφορία του σπόρου της πίστεως. Δεν υπερηφανευόμεθα δια την συνεχή εργασία εις τον αμπελώνα του Κυρίου. Αντιθέτως, έρωμεν με τα συνέσεως, σιωπής, προσευχής, διακρίσεως και διαρκούς εγρηγόρσεως των Χριστών ζυγών και των ελαφρών φορτίων του Χριστού, αφορώντες εις την κοινή προκοπή και ευζοίαν του εκκλησιαστικού σώματος. Изпълняването на тази Божия заповед в пълнотата на нашия дълг не означава някаква почетна привилегия. Ние с радост и с ликуване вървим по този път. Не изпадаме в самохвалство заради Божия дар. Не се превъзнасяме заради плодоношението на семето на вярата. Не се възгордяваме заради постоянния труд на Господнето лозе. Напротив, носим със съзнание, безмълвие, молитва, разсъдителност и непрестанна бдителност благото иго и лекото бреме на Христа, гледайки към общото преуспяване и благоденствие на църковното тяло. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν και πάλι μεταφερότητος εν ειλικρινία την αίσθηση της χαράς ημών δια την παρουσία σας μακαριότατε, την εύσημη ταύτην των Χριστουγέννων ημέραν εις την Κωνσταντινούπολη. Η σύμπτωση αυτή έχει ιδιαίτεραν σωτηριολογική σημαντική, καθώς εγγενίζει νέαν αρχή εις τα σχέσεις της Μητρός Εκκλησίας μετά της κατά Βουλγαρίαν θυγατρός αυτής. Σχέσεις της εμπρεύματι Αγίου συγγενείας των κατατόπους εκκλησιών δεν είναι σχέσεις εθιμικέ και αγρόφρονες. Η δι' αυτόν εκπληρωμένη ομοφροσύνη και ταύτιση στα της πίστεως και τα της καθόλου ζωής της Εκκλησίας είναι φανέρωσης της εν ημίν και εν ημίν εν υπαρχούσης χάριτος του τεχθέντος Λόγου του Θεού.
Повтаряме, проче, отново с непринудена искреност нашето чувство на радост от вашето присъствие в Константинопол, ваше блаженство, в този знаменателен празничен ден на Рождество Христово. Това съвпадение с Рождество Христово има особено сотериологично значение, понеже поставя едно ново начало в отношенията между Майката Църква и нейната дъщеря в България. Връзките на родство в Светия Дух между поместните църкви не са връзки основани на обичая и на етикета. Единомислието и тъждествеността във вярата и изобщо в живота на църквата, които се проявяват чрез тези връзки, представляват израз на самия Христос, на родилото се Слово Божие, което обитава у нас и у вас. Πολλάκι στείνομαι να λησμονώμεν κατά την αντιμετώπιση των διαφόρων ποιμαντικών προβλημάτων και διαφορετικών περιπτώσεων της εκκλησιαστικής καθημερινότητος, ότι η θεωρία και οι πράξεις εις τα κατημάς ταυτίζονται και δεν υφίσταται όσοι στα λοιπά συστήματα δυνατότης αποκλήσεως. Δεν δυνάμεθα να ευαγγελιζόμεθα την ειρήνη και την ενότητα και να ζώμεν εν ταρακή και μερισμής. Η Ορθόδοξος Εκκλησία, η κατά Ανατολάς Εκκλησία, είναι η κατεξοχήν αφορόσα εις των νοητών ήλιων της δικαιοσύνης, των Κύριων ημών Ιησού Χριστόν, και δεν δύναται να ζει εκτός της αρμονίας και της κατά αυτόν συζεύξεως. Често пъти при просрещането на различни пастирски проблеми и на различни казуси от църковното всекидневие, ние сме склонни да забравяме, че при нас теория и практика са тъждествени и няма възможност, както при други системи, за тяхното отделяне. Не можем да благовестим мира и единството, а да живеем в смут и разделение. Православната църква, източната църква, има за своя изключителна отправна точка мисленото слънце на правдата, нашия Господ Иисус Христос, и не може да живее без съгласието и без единството в Христа. Η ως εσχάτη πρώτη και τανάπαλη υποστασιάζουσα την ενότητα εντάφθα εκκλησία, ολοψύχως ποθεί αυτήν και απορρίπτει τας διαιρέσεις. Αγωνίζεται δια την συνεννόηση και παλεύει δια την αντιμετώπιση των παρακορδιών. Επουλώνει τας πληγάς, αντιπαρέρχεται τα λάθη και μνημονεύει τας αρετάς των τέκνων της. Επενεί την αντιπελάργηση των θυγατέρων προς την μητέρα. Η τρόσκει ως περπελεκάν τα σπλάχνα της, για να ζωοποιήσει τα εκγονά της. Нашата църква тук, бидейки вярна, въплъщавайки принципа, че последните ще бъдат първи, както и обратното, утвърждавайки единството, тя вседушевно жадува това единство и отхвърля разделенията. Подвизава се за разбирателството и се бори за преодоляване на несъгласията. Лекува раните, подминава грешките и поменава добродетелите на своите чеда. Тя похвалява грижовната признателност на дъщерите към майката. Тя пробожда, подобно на пеликан, собствената си вътрешност, за да вдъхне живот на своите потомци. Η παρουσία σας σήμερα στο Βανάριο και στην αύριον συλλειτουργία ημών με θυμών επιβεβαιούν τα μόλις λεχθέντα. Είμαι θα βέβαιη ότι υπάρχουν ταύτα στην καρδία σας, μακαριότατε, και ότι ήδη τη άβρα του Παναγίου Πνεύματος έχετε ως φρανθή μυστηριωδώς τα ανεκλάρητα και υπέρχρονα και θεία, τα όσα δηλαδή τελεσιουργούνται εις των καθηγιασμένων τόπων τούτων. Вашето присъствие днес в Фенер и със служението ни с вас утре потвърждават това, което току-що казахме. Уверени сме, че всичко това се намира във вашето сърце и че вече посредством тихия полъх на Пресветия Дух сте осезали тайнствено неизречимите, надвременни и божествени събития, които се осъществяват в това осветено място. Εδώ περικρατείται ο σταυρός του εκκλησιαστικού μαρτυρίου
και κηρύττεται η αλήθεια της Αναστάσεως. Εδώ συνυπάρχει το μεγαλείο με την κατά Χριστόν ευτέλεια και την πτωχία. Εδώ συμπλέκεται η εξουθένωση και η παλινόρθωση. Εδώ συναντάται ο θάνατος και η ζωή. Εδώ τα παλαιά και τα κενά συνυφαίνονται και ο ούτω παραγόμενος χιτών της πίστεως περισκέπει την οικουμένη. Тук бива поддържан кръстът на църковното мъченичество и се проповядва истината на Възкресението. Тук съществуват съвместно величието с нищетата и бедността, по пример на Христа. Тук се преплитат унизеността с въздигането. Тук се срещат смъртта и животът. Тук ветхото и новото се съчетават и така изтъканият хитон на вярата обгръща цялата Вселена. Η καθημάς εκκλησία διαφορετικές εκφράσεις εις τα επιμέρους δεν προσβάλλουν την ενότητα και συμφωνία των ουσιωδών. Η ύπαρξη των μάλιστα είναι ζητούμενο, καθώς αναδεικνύουν την ποικιλομορφία και την δυνατότητα πολυμερίας εις την ταυτότητα. Εις αυτήν την μετακαλλιτεχνίας ανάδειξη εκ πολλών ψηφίδων, αρμονίαν και ενότητα, επεσχάτων προσπαθούν έννοιοι να προκαλέσουν ρήγματα, προβάλλονται στη μεγάλη εκκλησία ως αυθαιρετούσα και υπερβαίνωσαν τα τεθεσπισμένα. Τούτο ασφαλώς και αποτελεί πλάνη και η θελημένη παραποίηση της αληθείας. Ουδέποτε η εκκλησία της θυσίας μετήλαξε το είναι της ήτι την εκταφάνιση εις την διακονία με την ενάσκηση εξουσίας. Η απαρέγκλητος και μετευλαβία στήρησης αφημών των πατρώων υποθηκών δεν δύναται να αποτελεί μομφή. Различията по частни въпроси, които намираме в нашата църква, не засягат единството и съгласието по отношение на съществените въпроси. Съществуването на тези дребни частни различия е желано, доколкото те разкриват многообразието и дават възможност за многостранност в единството. Напоследък някои се опитват да създават разцепления в тази хармония и единство на съчленената с изкусност мозайка от цветни камъчета, представяйки Великата църква като всяваща произвол и престъпваща установленията. Това със сигурност представлява измама и целенасочена подмяна на истината. Никога църквата на жертвата не е изменяла своето битие, сиреч не е превръщала себеотдадеността на служението в упражняване на власт. Неизменното и благоговейно пазене на отеческите завети не може да бъде предмет на порицание. Κατανοούμε τη δυσκολία να αποδεχθεί η εποχή μας την εκκλησιαστική λογική ή των τρόπων σκέψεως και ενεργείας των θείων πατέρων, των συγκροτησάντων τας οικουμενικά συνόδους και το πνεύμα των συνοδικών αποφάσεων οι οποίες καθορίζουν των ιστορικών ρουν της Εκκλησίας του Χριστού. Δεν δυνάμεθα επουδενή λόγο να αποστόμεν από τις οδού των πατέρων. Η αδυναμία αυτή ουδόλως αποτελεί μια στήρα προσκόλληση στο παρελθόν. Η Εκκλησία εξυγχρονίζεται μυστικό και αφάτο τρόπο. Εξυγχρονίζεται εις τα πρόσωπα των καθεκάστην γενεάν Αγίων. Η καθημάς Εκκλησία είναι η Εκκλησία της Ιεράς Παραδόσεως, η οποία παράδοσης και αποτελεί την ανεξάντλητον ζωηφόρον πηγή και την σάρκωση της πίστεως. Разбираме трудността нашето време да схване църковната логика, т.е. да схване начина на мислене и на действие на божествените отци, които съставляват Вселенските събори, както и духа на съборните решения, които определят историческия ход на Христовата църква. Не можем по никакъв начин да се отклоним от пътя на нашите отци. Тази наша невъзможност по никакъв начин не означава някаква безплодна привързаност към миналото. Църквата се усъвременява по един тайнствен и незабележим начин.
Тя се осъвременява в лицето на светиите, които всяко поколение ражда. Нашата църква е църква на свещеното предание, което предание представлява неизчерпаем живоносен извор и въплъщение на нашата вяра. И στο πλαίσιο τούτο είναι αναπόσπαστον και αναπόδραστον και μάλλον πρωτεύον στοιχείων η παρουσία και εκαθιερωμένη υπό της Εκκλησίας ευθύνη του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως. Η υπόμνηση αυτή καθίσταται αναγκαία για τον απλούστατον λόγο ότι η ιδιάζουσα θέση αυτού ενδοορθοδόξους αποτελεί επεσχάτων λίθων προσκόμματος, όπου η λογική και οι ιδιωτελείς επιδιώξεις υπερτερούν εκ μέρους ορισμένων και αναζητείται τρόπος ανατροπής των παραδεδομένων. Πιστεύουμε όμως ακραδάντως ότι η επιπαπλάζουσα εν τη Εκκλησία χάρις του Θεού θα φωτίσει το νου και τα καρδίας των αμφιβαλόντων και θάτων ή βράδιων θα εναρμονιστούν εις το είναι της Εκκλησίας. В този смисъл присъствието и установените от църквата отговорности на Константинополския архиепископ са неотделими и неотнимаеми, но още повече, те са първенствуващ елемент от това, за което говорим. Това напомняне е необходимо поради простата причина, че особеното място на Константинополския архиепископ между православен план в последно време се превръща в камък за препъване, понеже логиката и користните стремежи у някои надделяват и се опитват да преобърнат преданието. Твърдо вярваме обаче, че преизобилно изливащата се Божия благодат в църквата ще просвети ума и сърцата на съмняващите се и рано или късно те ще дойдат до съгласие в името на благото на църквата. Περαίνοντες τας αδελφικάς ταύτας προσλύσεις, απονέμομεν και αύθεις των ασπασμών αγάπης και το χαίρε προς ημάς μακαριότατε και δια του τιμίου προσώπου σας εισάπασαν την εν Βουλγαρία σεβασμίαν ιεραρχία, τον Ευαγγί κλήρων, τα σωσίας μοναστικάς αδελφότητας και των φιλόχριστων λαών και προγεγόμενοι ήδη της χαράς της μεθυμών κατά τας ημέρας ταύτας συντυχίας, ευχόμεθα και προσευχόμεθα όπως ο διημάς και δια των ανθρώπων σωτηρίαν εν ανθρωπίσας Κύριος Ιησούς Χριστός ειρηνεύσει των κόσμων και τας καρδίας ημών. В заключение на това братско приветствие, още веднъж ви облобизаваме с целуванието на любовта и се обръщаме към вас с радуйте се, ваше блаженство, а чрез вашата почетна личност към цялото почитаемо свещеноначалие на църквата в България, на благоговейния клир, на преподобните монашески братства и на христолюбивия народ. Предвкусвайки вече радостта от предстоящата добра среща, благопожелаваме и се молим, защото Господ Иисус Христос, който заради нас и заради спасението на човечеството сам стана човек, да донесе мир в света и в нашите сърца. Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα, ως ευπαρέστητε μακαριότατε αδελφέ, μετά της τιμίας και προσφυλούς ημών συνοδείας. Честито и благословено Рождество Христово! Добре дошли, блаженнейши брате, заедно с почетната и възлюблена ваша делегация. Добре дошли! Ваше Всесвятейшество, възлюбени в Христа, братя и съслужители, Παναγιώτατε, αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ και συλλειτουργέ ημών. Ваше високо преосвещенство, преосвещенства, всечестници, възлюбени Господа, братя и сестри, Σεβασμιότατοι Θεοφιλέστατοι, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εν Κυρίω αδελφοί.
В отговор на вашето сърдечно приветствие на първо място бихме желали от цялата си душа да поздравим всички вас с пресветлия празник на Христовото Рождество. Празник на радостта и надеждата, на мира и любовта, на единството на Бога и на човека в лицето на Бога човека. С таинството на въплъщението на Неговият единроден Син, на предвечното Слово, за света изгря нова епоха. Епоха на благодатта, на помирението ни с небесата, на откриването за всички човеци, на пътя към спасението и царството на Отца. Възможността да споделим това наистина вселенско тържество на нашата спасителна вяра с вас, предстоятел и архиерей, освещен клир и Божи народ на Великата Христова църква, Светата Константинополска Вселенска патриаршия, съгрява сърцето ни и ни изпълва със светла радост и благодарност. Εις αντιφώνηση της ημετέρας εν καρδίο προσφωνήσεως, καταρχάς επιθυμούμεν όπως εκ βάθους καρδίας συγχαίρομεν ημίν επί τη λαμπροτάτη ταύτη εορχή της του Χριστού γεννήσεως, μιας πανηγύρεως της χαράς και της ελπίδους, της ειρήνης και της αγάπης, της πραγματομένης ενότητος του Θεού και του ανθρώπου εν το προσώπου του Θεανθρώπου, δια το μυστηρίο της ενανθρωπίσεως του μονογενούς αυτού Υιού, το προαιωνίον λόγο, ανέτειλε δια των κόσμων μία νέα εποχή, η εποχή της χάριτος, της καταλλαγής με τον ουρανό, της αποκαλύψεως ενώπιον όλης της ανθρωπότητος, της οδού προς την σωτηρία και την βασιλεία του Πατρός. Η δυνατότης ημών να κοινωνήσομεν με θυμών της αληθώς οικουμενικής ταύτης πανηγύρεως της σωτηριώδους ημών πίστεως, μετά το προκαθημένο και των αρχιερέων του Ιερού Κλήρου και του υγιασμένου λαού της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, του Αγιωτάτου Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινοπόλεως, θερμένη τας καρδίας ημών και πληρή αυτάς φωτεινής χαράστε και ευχαριστίας. Намирайки се тук в сборите на Майката Църква, която в древните дни нашите предци приеха благата вест, Светото кръщение и първите направления Завета и Закона Христов, от която те първо се учиха на богослужение и благочестие, и целият български род беше приобщен към Светата Божия Църква, богочовешката общност на уния, които се спасяват. Ние изпитваме дълбоко вълнение и още по-голямо преклонение пред неизследимия Божий промисъл за всички човеци и народи, към наистина великата милост на Бога, която Той толкова щедро излива над уния, които го търсят. Ευρισκόμενοι εντάφτα εν τες αυλές της Μητρός Εκκλησίας, αισθανόμεθα βαθυτά την συγκίνηση, διότι εξ αυτής οι πρόγονοί μας, παραλαβώντες το Ευαγγέλιο, το Άγιον Βάπτισμα, καθώς και τας πρώτας νοθεσίας εις την Ιεράν Διαθήκην και των νόμων του Χριστού, έμαθον πώς δι το Θεό λατρεύει και τι εστίν ευσέβεια, με αποτέλεσμα σύμπας ο βουλγαρικός λαός να προσαναχτεί εις την Αγίαν του Θεού Εκκλησία, ήτι εις την θεανθρωπίνην κοινωνίαν των σωζωμένων. Άμα τη συγκινήσει γεννάται ο θαυμασμός ενώπιον της ανεξιχνιάς το θείας προνοίας περί πάντας τους ανθρώπους και τα έθνη, αλλά και το δέος προς το όντως μέγα το Θεού έλεος, ο ούτους αυτόνος εκχέει επί του ζητούντας αυτόν. Сърдечно благодарим за топлото посрещане и вярваме, че предстоящите дни на това наше посещение при Вселенския престол ще бъдат изпълнени с благодат и братска любов, в ярко свидетелство за нашето единство в вярата и надеждата, която споделяме. Идваме тук с мир и с блага воля, както и с добрия залог чрез Духа Светаго, който живее в нас, и се радваме, че това е взаимно. Ευχαριστούμεν ημίν εν καρδίους, δια την θερμήν ταύτην υποδοχήν
και πιστεύουμε ότι η Θεία Χάρις και η αδελφική αγάπη θα αναδειχθώσουν κατά τας επομένας ημέρας της ημετέρας ταύτης επισκέψεως εις τον οικουμενικών θρόνο, ως μια σαφεστάτη μαρτυρία της αραγούς ημών ενότητος εν τη πίστη και τη ελπίδη. Ερχόμεθα εδώ με τη ειρήνης και με τευδοκίας, καθώς και με την καλήν παραθήκη διαπνεύματος Αγίους το ενικούντους εν ημίν, και χαίρομεν ότι τούτου είναι αμοιβαίο. Макар и в отделни държавни и канонически юрисдикции, ние сме и оставаме догматически едини в една църква с един пастир и глава, нашият Господ, Бог и Спасител и единствен истински учител Иисус Христос, който е същият вчера и днес и вовеки. В старанието ни да откриваме и изпълняваме светата и всесъвършена Божия воля, нас ни води един и същия дух, чрез когото всички сме кръстени в едно тяло и с когото всички сме напоени. С тези вечни и неизменни истини Светата Църква живее от самото начало на историческото си съществуване и до днес, независимо от различните изпитания и предизвикателства пред нейното единство. Единство в истината чрез любовта. Това е пътят пред нас. Вървейки по този път, ние трябва винаги да помним, че църквата не е човешка, а Христова и Божия. И тя ще остава такава до ескатологичното изпълнение на времената, когато Бог по думите на апостола ще бъде всичко по всички. Нека и ние, като архиереи и пастири, винаги да помним със смирение словата на вашия славен предшественик на Вселенския престол, свети Йоан Златоуст, според когото в крайна сметка разграничението между овце и пастири е разграничение според човешките критерии, а за Христа всички сме словесни овце, защото и пастирите и пасомите се пасат от единственият небесен пастир, нашият Господ Иисус Христос. Και τι εντός διαφόρων πολιτιακών και κανονικών δικαιοδοσιών υπάρχοντες, εμείς είμεθα και συνεχίζουμε να διατελόμεν ενωμένοι εντός της μιας εκκλησίας, με ένα ποιμένα και μίαν κεφαλήν, των Κύριων και Θεών και σωτήρα ημών και μοναδικών αληθινών διδάσκαλων Ιησούν Χριστόν, ώστις είναι χτες και σήμερον ο αυτός και εις τους αιώνας. Εν τη σπουδή ημών να εύρωμεν και να εκπληρώσομεν το Άγιον και τέλειον θέλημα του Θεού, καθοδηγεί ημάς το εν και το αυτό πνεύμα, διό πάντες εις εν σώμα ευαπτίστημεν και μεθού πάντες εποτίστημεν. Με τα στιάχτας διαχρονικάς και αμεταβλήτως αληθείας, η Αγία Εκκλησία πορεύεται από τις αρχής της ιστορικής πορείας αυτής μέχρι σήμερα, ανεξαρτήτως των διαφόρων δοκιμασιών και προκλήσεων που διασαλεύουσιν την ενότητά της. Η διά της αγάπης ενότης εν τη αληθεία, αυτή εστίν η ημετέρω οδός. Πορευόμενοι εν τη οδό ταύτη, οφείλομεν πάντοτε να μνημονεύομεν ότι η Εκκλησία ούκ εστιν ανθρωπίνη, αλλά του Χριστού και Θεού ημών, και τι αυτή θα παραμένει μέχρι της εσχατολογικής πληρώσεως των χρόνων, ότε ο Θεός, κατά των λόγων του Αποστόλου, έστε τα πάντα εν πάση. Ας μνημονεύομεν και εμείς ως αρχιερείς και επιμένες, με τα πάσης ταπεινοφροσύνης, των λόγων του ενδόξου προκατόχου ημών επί του Οικουμενικού Θρόνου, του Ιερού Χρυσοστόμου, κατά τον οποίον ενεσχάτη αναλύσει πρόβατα και επιμένες προς την ανθρωπίνην εισή διαίρεση, προς δε των Χριστών πάντες πρόβατα, και γάρ επιμένοντες και επιμενόμενοι υφενός το άνω ποιμένος ποιμένονται, ήτι υπό το Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ваше Всесвятейшество, името Църква е съдбовно име,
според свети Григорий Богослов и свети Йоан Златоуст, църквата е съборна по своята природа. Тя решава всички проблеми по съборен път. Вие за пореден път засвидетелствахте това във вашето служение, чрез свикването на Всеправославния надюрисдикционен събор в град София през 1998 година по молба на Българската православна църква Българска патриаршия, с чието съборни решения бе преодолян първоначалният разкол, който раздираше единството на Българската православна църква по това време. Светия синод на Българската православна църква Българска патриаршия реши в знак на вашата любов и нашата любов и уважение към вас и на признателност към вашите заслуги за преодоляването на този разкол, да връчи на ваше светейшество ордена на Светата Българска патриаршия Свети Йоан Рилски първа степен. Преподобният наш отец Йоан Рилски чудотворец, който е небесен закрилник на българският народ, да молитва и да се застъпва за ваше светейшество пред Бога на мира и любовта. Παναγιώτατε, ως γνωστόν η Εκκλησία συστήματος και συνόδου εστιν όνομα, κατά τον Άγιο Γρηγόριο των Θεολόγων και των Ιερών Χρυσόστομων. Η Εκκλησία είναι συνοδική εκ φύσεως. Αυτή επιλύει τα προβλήματα συνοδικό το τρόπο. Τούτο εμαρτυρήσατε και πάλιν εν τη μετέρα θεοποιηθή διακονία δια της συγκλήσεως της μίζωνος και υπερπελούς πανορθοδόξου συνόδου εν τη πόλη της Σόφιας εν έτη 1928 και 8 κατόπιν ετήσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Βουλγαρίας, του Πατριαρχείου Βουλγαρίας, δια των συνοδικών αποφάσεων της οποίας εθεραπεύτει το αξιολύπητο σχίσμα, το οποίο κατά των χρόνων εκείνων διεμέλιζε την ενότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Βουλγαρίας. Τούτον ένεκα, η Ιερά Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Βουλγαρίας του Πατριαρχείου Βουλγαρίας απεφάσισε εις ένδειξην αγάπης και τιμής προς ημάς και εις αναγνώρισιν των ημετέρων μεγάλων προσφορών δια την υπέρβαση του σχίσματος τούτου, να απονείμει τη ημετέρα Παναγιώτητη το παράσημον το Πατριαρχείο Βουλγαρίας επ' ονόματι του Αγίου Ιωάννου της Ρήλας πρώτης τάξεως. Ο νενοσίης πατήρ ημών Ιωάννης της Ρήλας ο Θαυματουργός, ο ουράνιος προστάτης του βουλγαρικού λαού, ήθε να πρεσβεύει και να μεσητεύει υπέρ της ημετέρας Παναγιώτητος προς τον Θεόν της ειρήνης και της αγάπης. Накрая позволете ни да завършим нашите думи с ангелското славословие, което за първи път е прозвучало в този ден преди 2000-летия, но което и до днес протеква из цялата Вселена, изразявайки с малко думи цялата небесна светлина и неземна радост на днешният празничен ден. Слава висните Богу и на земята мир между човеците благоволение. Благодата и мирът на раждащия се днес Богу младенец да бъдат с всички нас. Εν κατακλείδη, επιτραπεί του ημίν να ολοκληρώσουμε τους λόγους ημών με την δοξολογία των αγγέλων, ή της δια πρώτην φοράν οικούστη προ 2.000 εν τη ευσύμου ημέρα τάχτη, αλ υπερ και μέχρι σήμερον αντιχεί εις όλην την οικουμένην, εκφράζωσα εν ολίγης λόγης, πάσαν την ουράνιον αγαλίασιν και την άειλον χαράν της σημερινής πανηγυρικής ημέρας. Δόξα εν υψής της Θεό και επί γης ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Η χάρις και η ειρήνη του σήμερον σαρκουμένου Θείου βρέφους ή με τα πάντων ημών. Знак на признателност и заслуги към Българската православна църква, Българска патриаршия, него съсветейството Варфоломей, архиепископ на Константинопол, Новият Рим и Вселенски патриарх, се връчва орденът на Българската православна църква, Българска патриаршия, Свети Йоан Рилски, първа степен. Εις ένδειξην ευγνωμοσύνης
και δια τη μεγάλη του συμβολή προς την Ορθόδοξον Εκκλησία της Βουλγαρίας, των Πατριαρχείων Βουλγαρίας, την αυτή Θεοτάτη Παναγιώτητη, το Οικουμενικό Πατριάρχη Κυρίο Βαρθολομαίο, απονέμεται το παράσημο του Αγίου Ιωάννου της Ρήλας. Благодаря, Ваше Високопресвенство, членове на Светия Синод. Είναι μεγάλη χαρά όλων μας, μακαριότατε και Άγιοι αδελφοί, αγαπητοί επισκέπτες μας προς την ιδιαίτερη Μητρός Εκκλησίας για αυτή τη συνάντησή μας εν το ονόματι του Κυρίου και μάλιστα αυτή τη χρονιάρα ημέρα των Χριστουγέννων και τη χαρά μου και η συγκίνηση που δοκιμάζω πολλαπλασιάζεται με αυτή την εκδήλωση τιμής προς το ταπεινό πρόσωπό μου από μέρους της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Βουλγαρίας. За нас е голяма радост да споделим днес радостта от празника на Рождество Христово заедно с вас, като поклонници в Светата Велика Христова Църква, дошли тук. И за мен е още по-голяма радост, радостта се преумножава за мен и заради тази почет заради този орден, който ми беше връчен, за тази чест, която беше оказана към моето смирено лице, към моята смирена личност. Ήταν καθήκον μου να έρθω να βοηθήσω εκείνη την κρίσιμη περίοδο την αδελφή Εκκλησία της Βουλγαρίας και μάλιστα κατόπιν ευγενούς αδελφικής και τιμητικής προσκλήσεως από μέρους του μακαριστού Πατριάρχου Максима. За мен беше дълг тогава да дойда в този кризисен за българската църква момент и да помогна на българската църква и при това по покана и молба на преснопаметния български патриарх Максим. Ενθυμούμε όλους τους αδελφούς προκαθημένους οι οποίοι έλαβαν μέρος σε εκείνη τη συνάντησή μας στη София. Спомням си за всички предстоятели на поместните православни църкви, които участваха в тогавашната наша среща в София на събора. Μεταξύ αυτών ήταν ο Πατριάρχης Μόσχας, Αλέξιος ο δεύτερος. Сред тях беше и московския патриарх Алексей II. Ήταν ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χριστόδουλος, Блаженнопочинали νέος αρχιεπιβόλης και εκλεγή. Блаженнопочиналият атински архиепископ Христодол, който тогава по това време беше току-що избран. Ευχόμεθα να είναι αιωνία η μνήμη όλων με επικεφαλής τον Πατριάρχη Μάξιμ. Молим да бъде вечна тяхната памет, най-вече и за патриарх Максим. Έχω πάρει κατά καιρούς διάφορες τιμητικές διακρίσεις μακαριότατε, αλλά όταν αυτές προέρχονται από μια αδελφή ομόδοξον εκκλησία, η τιμή την οποία αισθάνομαι είναι μεγαλύτερη. Получавал съм през годините различни почетни отличия, но когато едно такова отличие идва от една братска, единоверна нам православна църква, честта е още по-голяма. Ευχαριστώ και πάλι εσάς προσωπικώς και όλους τους αδελφούς αρχιερείς, μέλη της Ιεράς Συνόδου που απεφάσισαν αυτή την τιμητική διάκριση προς το πρόσωπο. Благодаря лично на вас, както и на всички членове на Светия Синод на Българската църква, които са взели решението за да бъде присъдено това отличие. Να πάρετε λίγο νερό, να μην ομιλούμε συνέχεια.